나발랭기 상무 공감사 ngazu video sumpa dinala ya khartung yu ba shubena din nalo ya virtual box ding ngazu chimbal tön chubache yon virtual box extension le tumba din nalo gi tanzu pen drive to da tap kamina shle do tunzu pechu tang dang don sangma video shimba na da tön so chabi ani kali linux la di kendis lu yu me tunzu video shimba na tön chabi cheza video tunzu sangma gi data ni wo de lu ju che ndaring video dinala mix ka ne khalshu yu ba la na chitang ngazu kali linux ina da tu sta server ina da do tan terke sanzu computer na tissue thargu do khalore ta thasi shasun vps la do virtual private server lan ta tinde da nim do pha su kichi she du zambal ya kichi she la na ta pha ik che pha lu ik che chulen ik che map su dinam par lu inde sto she zamba sangma khar phe dang lan ti dang secure shell lan ssh lagri o de phe dang ta ine ngazu thanda kap so be khak shwe de kharala na kuch takche nala na ssh shori ani ko kharo re ubuntu da linux simba tu na ss thangbone yori ta window na yomar window na medu tigi ssh ki chabla kharelam pati la shor chizam pati la de phejutan je en khonzo ki che yor tinde yindu zambal ya sss simba to tang sama chi ko ji gyan le ta ine pati de ti khabo yo za ta khabo sin khabo ke ku shyo mar ta ine dinala ya meza anye di public che du stu gu me public che namal ge sama ki na su che khajan pati di google na lu ba jam ge khonzo data de lu re data de ne public na nal nang ju na ti tru be chele ya pati de pheju ta ya sho ta pati de khari me ting ngo drop shu sem ba ta pati an ju tem ba na inde ta de nye thand de ya kali linux de khache sha re and kali linux de na lo ya service khachore ta kali linux ta tu kyang server conditioner da ta kali linux de nye server do pheju ta be ingun nam ti server da mari ani service che ssh start ani ssh de ko zu re 고주 사베첼리아 니 IP address 티 딱세시 니 IP address 티 캐숨 송다 숨르도 tapatilan ente shote computer ni thuki birosh indi computer dia 같이 사베첼 192.168.135.135 캐숨 35.3 che ani detail port on sama 20 che don sama tibache tik sabezel open che sho tadina le nyamanye che che sa di imbele tadina sabu sun za ti che nyegi username de tan routine password di string budushi ndero che tadi kinaus da nyegi chibuji gyan ling mari nyedi di si kalore nalo tudu ma tan za chunde double le ning jin ho rusle nyedi clear maps o dos che pati di thu ke tan de tyen ta yu nye zo di thri kharla nan zu python di phe tan sun za dinal python kan des thu me ros ta dinal jiktam python la ne to dos che ne bena okay di python version somewhat big dot dos me che di pache python che dos tip da python 2 do ta ine dinal python sumba de yor ni tanda video dinyal ni butun zu na le ya tukchendira te python sumba de do tinde indu ta ni python sumba de phechu tam baina python sumba de phechu tang is and python tina khasni ma ngazu team ba video chimba tun na le ya kharching ba ngazu program thangbo de ngazu ge program thangbo de test les dosli do okay tema thanda ding khasni te me thanda de chik delan control d chene de gore yamana kirange exit che doslem ne digre pechesna da ni de ya python sumba dostura ma thaya che do exit and exit che sho o dusre che shwe ta theri dina ngazu python dina ya program dina ngazu nano la ne editor show di pheju ta ne degree yamana vi la ne editor show ter khare te du ne pheju ta ne degree nima ni nano ken ya pheju ta ngi che sa ni nano pheju ta ngi chi su ta nga vi di ma chang ka me sha vi di pheju ya tu ine le ta ta da su ka so be ngazu vi nano shi sing ra ta ine ta da ngazu ne thong text ro kan tu ira ngazu gi file shastro shora text ro kan tu text ro kan ti ta ma to tinde example ni digan ya directory swing directory me kare python basic language su sha sho okay cd python to store che ta dina lo le ya kare team balana ta ni python program store ta chitan tam ma de dokchu ta le la bu ne mongo yori ta ni tis tanda lelha dinga tin kare nano manzu file min kare .py is 1.py and din nalo la khatim balana ta teri manzu lelha ju chine duksti sha sho tashi telek lan che sho ta in duksti chine du yori ta ine
chi su yang yakye tan ya patient yakye tan ta ni di stina anzu python di okay ni ta ni di save che chi do control x che and then control x lem sa yes no le nga yes modify chi is enter shoot that the save che sa to save do ta ni di executable means to that color and the peju tan yu basically chi tan to chene 1.py lan 1.py lan to chene pechi halam dok chi ta ini simple patient ma di root ra kisi di root member na ende chemne di la ching mare ende kya chi chim do ni ting min do le ta tinde dh to yan krang ge khacho nan di to ch mod plus x yamana plus x lan di plus yamana to 755 til kala super user normal user other user and this chene kun permission there permission te 1.py lan tab da and file di sonda di secure kajin ko executable chara executable kashish kande share nan zo python nan ganza motif che tinde che ne tir ta tinde che wina kunzo line mani yesho mani gudo la chimdo mone china tinde di gyoklam di takbar chaw ta di gyoklam le shdo ni kete che balana kamjik shoni locate python sumba di khode kha de do shte inara user labels okay the locate che de page mangras control and the china ma go do to ne kirang ge color strop change to control c change telling a control c in this shape flop change to che so kya do locate ma do be na so karlana find locate ma check where is session where is python 3 python bin user bin python 3 do user bin python 3 le du anzo khndi share la na zo di nano rang cha to anzo one chora til khndi chora na shebang la til mingara user bin python ta del ning che chu do prodan standard prodan shi sun che and this treasure ta di drona kheba khare yor shubena tiri tinni la anzo khalore and this do la che mo so dots ta tiri la chi kimje khajalan khogi pat changma amso set chera o dus cheje teringe ene video di shuzam de she yin ta chi so amso da basic do mem che di shuk chep to yin se shwen yi namling chama amso lesson che men nam mo tu che choshi